fila. Y los demás nos vamos a poner de pie y vamos a levantar nuestra mano para bendecir a nuestra nación. Amén. Vamos a usar unos minutos, no mucho, pero sí bien intensos. La letra va a estar allí, algunos van a poder verla, otros pueden cerrar sus ojos y orar, y la canción dice así. Pienso en vos, Argentina, y se inunda mi pecho de un fervor que se enciende y estalla el amor. Alzo mis ojos al cielo y bendigo el hecho de haber nacido en tu suelo por gracia de Dios. Ruego al Señor de los cielos como argentino que sea muy bendecida mi amada nación. Ya que estamos de paso, somos peregrinos, nunca olvidemos honrar el nombre de Dios. Haya justicia, trabajo y paz en mi tierra, reconociendo pecados, pidamos a Dios. Por su bondad nos perdone, también perdonemos. Muertes, rencores, agravios y amargo dolor. Ruego al Señor de los cielos como argentino que sea muy bendecida mi amada nación. Ya que estamos de paso, somos peregrinos, nunca olvidemos honrar el nombre de Dios. Qué gozo habrá cuando juntos y unidos estemos, hombro con hombro luchando por el porvenir, con nuestras manos unidas y en fe triunfaremos. Entonces sí, Argentina podrá sonreír. Juntos, unidos, sonriendo y hombro con hombro, veremos que la justicia prevalecerá. Cristo el Señor de los cielos podrá conducirnos bajo su eterno gobierno de amor y de paz. Cristo el Señor de los cielos podrá conducirnos bajo su eterno gobierno de amor y de paz. Aleluya. Amén. Oh, bendito es tu nombre, Señor. Amén. Vamos a orar. Y yo creo que el Señor me mostró que las manos unidas de todas las provincias no es una utopía, puede ser en Cristo. En el hombre es una utopía y es un imposible, pero en Cristo se puede. Entonces pónganse otra vez con las manos bien fuertes y levantamos nuestras manos y hacen la voz 1, 2, 3 breves oraciones pero fervientes por Argentina. Oren allí de donde están. Urra pacata santa. Uri baba mata santa. Sí, Señor, clamamos, Señor. Clamamos con fe, Señor, clamamos con fe. Que el río de tu Espíritu inunde esta nación, Señor. Haya un renuevo, haya paz,
haya seguridad, haya trabajo, haya justicia. En el nombre de Jesús, declaramos bendición sobre Argentina, declaramos bendición sobre Argentina. Del norte al sur, del este al oeste, declaramos bendición en el nombre de Jesús, en todas las áreas de la sociedad, en todas las esferas de gobierno. Declaramos bendición en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad para esta tierra, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bendito es tu nombre, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande tu fidelidad, grande grande tu fidelidad. Aleluya, por eso lo creemos, por la fidelidad del Señor. Aleluya. Muchas veces, a pesar nuestro, la fidelidad del Señor se impone. Amén. Gracias, hermanos. Yo creo que esto es algo profético que se va a cumplir en nuestra nación. Gracias por los que llegaron muy puntualmente. Vamos a hacer así. Dijimos las 9 comenzamos. Dijimos 9:30 que va a estar el orador. Faltan 5 minutos y ya está, y vamos a comenzar. Pero yo quiero hacer algo antes. Creo que llegó el pastor Gleño, la veo a Sandra y a Ulises por ahí, pero no sé, ¿Gleño está? Está. Gleño, acércate, por favor. Yo quiero hacer algo antes de que pastor Gleño comience con su disertación. El año pasado fuimos muy bendecidos con el tema, el credo de la cruz. Y cuando nos pusimos a buscar himnos que hablen del tema que Gleño iba a exponer, encontramos que no había muchos. Y hubo que reformar alguna letra. No es que estaban mal las otras, pero el tema era que con Cristo estamos crucificados. Hay muchísimos himnos de que Él murió por nosotros y gloria a Dios, es la verdad. Pero había pocos. Entonces, después que terminó el encuentro en casa, yo comencé a hacer alguna melodía con alguna letra. Y salió esta canción que allí la tienen en la carpeta, es la número 1 de la carpeta. Mi hijo menor, Darío, me ayudó a poner un poco más de música. Él es mejor músico que yo. Yo tengo mis 3 tonitos y algún otro, pero los jóvenes le ponen más. Entonces le puso algún tono más. Escúchenla y después, si quieren cantarla conmigo, dice así. ¿Se escucha bien la guitarra? Hoy estoy teniendo poco retorno. Un poquito más fuerte el retorno, así yo me escucho. Y afuera también, porque yo me gozaba de escuchar las voces de ustedes. Yo dije, con la guitarrita sola.
Y ahora creo que era de Dios, porque ayer cuando cantamos Alto Precio yo escuchaba las voces, y ahora también, sin que nada nos aturda, sino que podamos escucharnos nosotros. Creo que fue del Señor. Ya me saqué el complejo, estaba medio nervioso. Dice así la canción. En la cumbre del Calvario, en el drama de la cruz, se veían 3 personas, 2 ladrones y Jesús. Esta historia es verdadera y por siglos se contó, pero existe otra historia que solo por fe se vio. En la cruz junto con Cristo estábamos tú y yo, siendo muertos al pecado, pero vivos para Dios, siendo muertos al pecado, pero vivos para Dios. Porque el cuerpo del pecado en la cruz Él destruyó, y al morir en el madero consumó la redención. Qué misterio más bendito me incluyó en su morir, para que, muerto al pecado, para Dios pueda vivir. En la cruz junto con Cristo estábamos tú y yo, siendo muertos al pecado, pero vivos para Dios, siendo muertos al pecado, pero vivos para Dios, pero vivos para Dios, pero vivos para Dios. Amén. Me dice acá Marcos que apaguemos los celulares, me incluyo, porque es lo que tengo prendido. Así no interrumpimos. Es un gozo otra vez tenerlos a Gleño, a Sandra que está traduciendo, así que lo recibimos con mucho cariño. Adelante, Pastor Gleño.
Graça, misericórdia e paz. Gracia, da parte de misericordia y Deus, paz de parte de Dios, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. nuestro Padre y Señor, nuestro Señor Jesucristo. Eu estou muito contente de vir outra vez aqui à Argentina. Estoy muy contento de regresar una vez más a Argentina. Eu tenho sido muito marcado por muitos testemunhos depois do nosso encontro. He sido muy tocado por muchos testimonios después de nuestro encuentro el año pasado. Eu sei que Deus, Ele sempre trabalha com remanescente. Sé que Dios siempre trabaja con un remanente. A preferência de Jesus é por gente. La prioridad de Jesús es por gente, Não por multidões. no por multitudes. Jesus deixava uma multidão para encontrar-se com um homem que queria conhecê-lo. Jesús dejaba una multitud para encontrarse con un hombre que le quería conocer. Nós estamos hoje muito marcados com a ideia de multidão. Hoy siempre tenemos en mente la idea de multitud. Nós queremos grandes igrejas e grandes ministérios. Queremos grandes ministerios, grandes iglesias, E isso é importante, y eso es importante. mas mais importante são as pessoas. Pero más importante son las personas. O Evangelho é um assunto pessoal. El evangelio es algo personal, É intimista. es de intimidad. É algo que fala daquilo que Deus quer realizar em cada um de nós. Algo que habla con algo personal que Dios quiere realizar en cada uno de nosotros. Eu sou de uma terceira geração de batistas. Vengo de una tercera generación de bautistas. Meu avô, ele foi convertido quando ele era político, senador no Brasil. Mi abuelo tuvo su conversión cuando era un senador en Brasil. E toda a minha família tem andado dentro do processo da igreja. Y toda mi familia ha caminado dentro del proceso de la iglesia. Eu fiz todos os passos que menino que nasce na igreja faz. Yo pasé por todas las etapas que un niño que nace en una iglesia hace. Mas depois de 31 anos, Pero después de 31 años, 5 anos como pastor, 5 años como pastor, eu estava frustrado. me frustraba. Eu estava pastoreando uma igreja com 17 nacionalidades diferentes. Yo tenía en mi congregación 17 nacionalidades distintas. Não eram 17 descendentes, simplesmente. No descendientes de diferentes naciones. Eles tinham vindo com aquela cultura dos seus países. Habían venido con la cultura de sus países, E cada um tinha os seus hábitos. cada uno sus hábitos. Esta igreja, em 30 e poucos anos, Y en 30 y pocos años, esta iglesia ela tinha passado 12 pastores. había pasado por 12 pastores. E eu era pastor jovem. Y yo era un pastor joven. E depois de 2 anos eu tinha 2 úlceras no meu duodeno. Y después de 2 años desarrollé 2 úlceras en mi duodeno. O meu irmão, que era cirurgião gástrico, Mi hermano, que era un cirujano gástrico, quando fez o exame de endoscopia, cuando me hizo una endoscopía,
Ele disse que as minhas úlceras eram úlceras beijantes. Dijo que mis dos úlceras eran dos que se besaban así, una hacia enfrente a la otra. Elas estavam se beijando. Como que se besaban. Por fora eu estava tremendo. Por afuera yo temblaba. E por dentro a minha doença era beijante. Pero desde adentro mi enfermedad se besaba. Eu estava estressado. Yo estaba estresado. Meu casamento estava indo para o fim. Mi casamiento estaba yéndose al fin. Eu sou psicólogo. Soy un psicólogo. E eu comecei a estudar psicologia para entender alguns problemas da minha vida. Empecé a estudiar psicología para entender algunos problemas de mi vida. Na outra vez que estivemos aqui, eu contei alguma coisa nesse sentido. La última vez que estuve aquí, yo hablé algo sobre esto. Eu fui abusado sexualmente com 6 a 7 anos de idade. Fui violado sexualmente cuando tenía 6 años de edad, más o menos. E então eu queria entender por que eu era tão ansioso e tão agressivo. Y yo quería entender por qué yo era tan ansioso y tan agresivo. Até que eu ouvi o Evangelho. Hasta que yo oí el Evangelio. Eu conhecia a religião, mas eu não conhecia o Evangelho. Yo conocía la religión, pero yo no conocía el Evangelio. São duas coisas diferentes. Son dos cosas distintas. Muitas vezes nós confundimos o Evangelho com a religião por causa do comportamento. Muchas veces confundimos el Evangelio con la religión por causa del comportamiento. Nós tentamos escrever este livro, Religião, uma bandeira do inferno. Tentamos escribir este libro, Religión, una bandera del infierno, na busca de trazer alguma luz para esta crise pessoal. en la búsqueda de traer alguna luz para esta crisis personal. Eu precisava descobrir que água limpa é diferente de água suja. Yo necesitaba descubrir que agua limpia es distinta de agua sucia. As duas podem matar a sede, Las dos pueden dessedentarnos, mas uma vai nos adoecer, pero una nos va a enfermar a outra vai produzir saúde. y la otra va a producir salud. Num dos personagens que nós procuramos colocar no livro En uno de los personajes que buscamos poner en el libro foi Saulo, fue Saulo, e ele tem exatamente as duas vertentes. y él tiene exactamente las dos vertientes. Ele foi religioso Fue un religioso e tornou-se evangélico. y volvióse un evangélico. Quando eu uso a palavra evangélico aqui, Cuando yo uso aquí la palabra evangélico, eu não estou querendo dizer esse sistema que nós chamamos hoje de evangélico. no quiero hablar de un sistema que hoy día llamamos evangélico, Porque muito do nosso sistema denominado de evangélico porque mucho de nuestro sistema que recibe el nombre evangélico é mais religioso do que muitos religiosos. es más religioso que muchos religiosos. E Saulo foi homem extremamente religioso. Y Pablo fue un hombre extremadamente Saulo. fue un hombre extremadamente religioso. Nós precisamos ver que Saulo e Paulo são duas pessoas diferentes. Saulo y Pablo son dos personas distintas. Saulo era uma pessoa radical na sua moralidade e na sua justiça. Saulo era una persona radical en su moralidad y en su justicia. Ninguém poderia atacá-lo de alguma coisa
indigna que ele fizesse. Nadie podía acusarle de algo indigno que él hubiera hecho. Ele era um fariseu da primeira linha, Era un fariseo de primer linaje, mas ele se tornou um homem totalmente diferente depois do Evangelho. pero después del Evangelio se volvió un hombre totalmente diferente. Paulo é tão diferente de Saulo, Pablo es tan distinto de Saulo, assim como a água limpa é diferente da água contaminada. así como el agua limpia es distinta del agua contaminada. São duas pessoas. Son dos personas. Então, esse livro, A Religião, uma Bandeira do Inferno, Entonces, este libro, Religión, una bandera del infierno, tem o propósito de procurarmos esta diferença. tiene el propósito de buscarnos esta diferencia. Capítulo 1 e 2 de Gênesis não tem a serpente Satanás. Los primeros dos capítulos de Génesis no encontramos la serpiente, Satanás. E os dois capítulos de Apocalipse, os dois últimos capítulos de Apocalipse 21 e 22 também não tem a serpente. Y en los dos últimos capítulos de Apocalipsis tampoco no encontramos la serpiente. Ela entra no capítulo 3 Ella va a entrar en el capítulo número 3 e termina no capítulo 20 de Apocalipse. y va a terminar en el capítulo 20 de Apocalipsis. Este caminhar da serpente na história da criação Este caminar de la serpiente en la historia de la creación é o caminho da religião. es el camino de la religión. A religião é uma proposta trazida pela serpente. La religión es una propuesta que va a traer que la serpiente va a traer. Logo, quando ela se encontra com Eva lá no jardim, Cuando ella se encuentra con Eva en el Edén, sua ideia era inocular a teomania. su idea era inocular la teomanía. Vocês foram feitos criaturas, Ustedes fueron hechos criaturas, mas vocês podem ser Deus. pero pueden volverse como Dios. Vocês prestem atenção que Deus tem algum engano nesta história. Atiendan, Dios tiene algo de engaño en esta historia. Ele não quer que vocês sejam como Ele, Él no quiere que ustedes sean como Él, mas vocês podem ser como Deus. pero ustedes pueden ser como Dios. E ali ela introduziu este sentimento teomânico. Y allá ella va entonces a introducir este sentimiento de teomanía. Este sentimento que nos mantém independentes de Deus. Un sentimiento que nos mantiene independientes de Dios. Pessoas que podem andar por conta própria. Personas que pueden caminar por sí mismas. A questão básica do pecado não é a imoralidade, La cuestión básica del pecado no es la inmoralidad, é a incredulidade. es la incredulidad. É a independência de Deus. Es la independencia de Dios. Nós vamos encontrar muitas pessoas que são eticamente inatacáveis. Vamos a encontrar mucha gente que éticamente es inatacable, São pessoas justas, personas justas, pessoas dignas, dignas, mas eles não confiam, eles não creem em Deus. pero no confían, no creen en Dios. Eu sei que é muito difícil nós pensarmos isto, Yo sé que es difícil pensar así, mas Cornélio era um centurião romano, pero Cornelio era un centurión romano, ele era um homem justo, un hombre justo,
Ele é um homem que fazia orações. hacía oraciones, Ele era um homem que era benevolente e dava esmolas. era bueno, daba limosnas, Mas ele não era crente. pero no era un creyente. Ele não cria na suficiência de Deus. Él no creía en la suficiencia de Dios. Não é a moralidade que faz a vida espiritual autêntica. No es la moralidad que hace una vida espiritual auténtica, É a confiança. es la confianza. Nós não... Tem muitas pessoas que, ao serem convertidas, Hay mucha gente que al ser convertida, elas não têm uma mudança radical de vida. no tiene un cambio radical en su vida. Acredito que Saulo não teve muitas mudanças. Yo creo que Saulo no tuvo muchos cambios, Mas ele mudou o centro da sua confiança. pero lo que sí él cambió fue el centro de su confianza. A base da religião é a autoconfiança. El fundamento de la religión es la autoconfianza E do evangelho é a confiança no alto. y del evangelio es la confianza de lo alto que viene del Altísimo. A autoconfiança é um princípio que tem mantido as pessoas na sua trajetória religiosa. Autoconfianza es un principio que ha mantenido a la gente en su trayecto de vida. E a confiança no alto é um estado de dependência de Deus. Y la confianza que viene de lo alto es un estado de dependencia de Dios. O casal no Éden, eles viviam em comunhão com Deus. La pareja en el Edén vivía en comunión con Dios. Toda a tarde eles se encontravam com Deus. Toda la tarde paseaban con Dios. Mas houve um momento em que a serpente colocou uma dúvida. Pero hubo un momento en que la serpiente puso una duda. Toda a linguagem da serpente na Bíblia, ela inicia com uma dúvida. Todo el lenguaje de la serpiente en la Biblia va a iniciar con una duda. A dúvida é a encruzilhada entre dois caminhos. La duda es una encrucijada entre dos caminos. Duvia. Duo vía, dos vías. Qual Duda. deles? Qual deles eu devo seguir? ¿Cuál de ellos debo de seguir? A língua da serpente é bífide. La lengua de la serpiente es partida en dos. Tudo aquilo que nos mantém na dúvida, Todo lo que nos mantiene en duda, que tem alternativa, cuando hay alternativa, estamos em perigo. estamos en peligro. Por isso que o livro de Judas diz: apiedai-vos dos que têm dúvida. Por eso el libro de Judas va a decir, apiadaos de los que tienen duda, Você não tem certeza. porque uno no está seguro Em quem confiar? en quién confiar. Há 2 semanas atrás, Hace 2 semanas, o meu médico me chamou mi doctor me llama porque nós tínhamos feito um exame, uma biópsia de próstata. porque habíamos hecho una biopsia de la próstata E quando ele me chamou, y cuando él me llamó, eu estava em São Paulo, estaba en São Paulo, eu moro em Londrina, no vivo Paraná, en Londrina, en Paraná, e eu disse para minha esposa: tem alguma coisa, y hablé a mi señora, algo hay, porque ele quer falar em particular. porque él me quiere hablar en particular.
Eu disse para ele pelo telefone, pode falar. Y por teléfono le dije, bueno, decime, Ele disse, você está com câncer. tienes un cáncer. Digo, que bom, Bueno, isso não é o fim. eso no es el fin. Isso pode ser o início de Deus estar trabalhando na minha vida. Ese puede ser el inicio de que Dios está trabajando en mi vida. Eu não estou confiando num diagnóstico, No confío en un diagnóstico, eu confio no que Deus quer para mim. confío en lo que Dios quiere para mí. Pode ser que este câncer que eu adquiri Pode- pelas minhas ansiedades, Puede ser que este cáncer que he adquirido por mis ansiedades, pelas minhas por comer coisas erradas, por comer cosas equivocadas, porque hoje nós estamos comendo tanta porcaria. porque hoy día comemos tanta basura. Pode ser que ele seja fruto de algum problema pessoal meu, Puede ser que sea fruto de algún problema personal mío, mas isso não é o fim. pero eso no es el fin. Há 2 reis na Bíblia que ficaram gravemente doentes. Tenemos 2 reyes en la Biblia que estuvieron gravemente enfermos. Asa, Asa, que ficou doente dos pés, enfermo de los pies, e ao invés de confiar no Senhor, confiou nos médicos. y al invés de confiar en el Señor, confió en los médicos. E 2 anos depois ele morreu. Y 2 años después falleció. E Ezequias, que teve provavelmente um câncer, Y Ezequías, que probablemente tuvo un cáncer, e ele clamou ao Senhor, clamó al Señor, e o Senhor lhe deu mais 15 anos de vida. y el Señor le concedió 15 años más de vida. O problema da autoconfiança e da confiança no alto é o que mostra se é religião ou se é evangelho. El problema entre la autoconfianza y la confianza que viene de lo alto es lo que va a distinguir qué es la religión y lo que es el evangelio. Se nós podemos recorrer aos médicos, Podemos recoger a los médicos, mas não podemos confiar nos médicos. pero no podemos confiar en los médicos. Nós temos que confiar no Senhor. Tenemos que confiar en el Señor. O erro do rei Asa foi que ele confiou nos médicos e não recorreu ao Senhor. El error del rey Asa fue que él confió en los médicos y no recogió al Señor. Se ele tivesse confiado no Senhor e recorrido aos médicos, Si él hubiera confiado en el Señor y recogido a los médicos, poderia ter sido tratado. podría haber sido tratado. Mas a palavra hebraica que está ali marcando Pero la palabra en hebreo que dice allá é que Asa confiou nos médicos, es que Asa confió en los doctores médicos, confiou no homem, confió en el hombre, confiou no sistema. confió en un sistema. Quando você confia em si, Cuando confiamos en nosotros mismos, quando nós confiamos no nosso povo, na nossa igreja, cuando confiamos en nuestra gente, en nuestra iglesia, quando nós confiamos na estrutura econômica, cuando confiamos en una estructura económica, nós estamos fazendo religião. estamos haciendo religión. Mas quando nós confiamos no Senhor, Pero cuando confiamos en el Señor, mesmo que tudo esteja dizendo ao contrário, aunque todo lo diga diferente, nós estamos andando no Evangelho. estamos caminando en el Evangelio. O Evangelho é a vida na dependência da suficiência de Deus. El Evangelio es la vida en la dependencia de la suficiencia de Dios. Eu gosto muito de estudar a vida de George Miller. Me encanta estudiar la vida de Jorge Miller. Este homem, ele foi jovem bastante problemático. Este hombre fue cuando joven bastante problemático.
ele tinha uma espécie de vulcão interior. Él tenía como que un volcán interior. Ele fez todo tipo de coisas erradas que um jovem pode fazer. Hizo todo de equivocado que un joven puede hacer. Mas um dia o Senhor o converteu. Pero un día el Señor le convirtió. E eu vou fazer um parêntese aqui. Voy a abrir un paréntesis aquí. Não somos nós que nos convertemos, No somos nosotros que nos convertimos. mas é o Senhor que nos converte a Ele. Y sí, es el Señor que nos convierte hacia Él. Há um grande perigo quando alguém se converte. Existe un grande peligro cuando alguien se convierte. Ele é inconfiável, Él es inconfiable. porque foi ele que se converteu. Porque fue Él mismo que se autoconvirtió. Jesus falava por parábolas Jesús hablaba por parábolas e os discípulos perguntaram a ele, certa ocasião, y los discípulos en alguna ocasión le preguntaron: por que o Senhor fala por ¿y parábolas? por qué hablas por parábolas? E ele disse, é para que vendo não vejam, Y Él dijo: para que viendo no vean, ouvindo não ouçam oyendo no oigan, e não se convertam y no se conviertan e sejam por mim perdoados. y sean por mí perdonados. Mas o Senhor não quer converter as pessoas? Pero ¿no quieres convertir a la gente? O Senhor não quer perdoar as pessoas? ¿No quieres perdonar a las personas? Sim, Sí, mas sou eu que faço isso. pero soy yo quien lo hace esto. Sou eu que busco, Soy yo quien busca, porque ninguém me busca. porque nadie me busca. E se alguém um dia está buscando ao Senhor, Y si alguien un día busca al Señor, é porque o Senhor o buscou primeiro. es porque el Señor le buscó primero. É impossível um homem buscar a Deus. Es imposible un hombre buscar a Dios, Ele é um fugitivo de Deus. porque el hombre huye de Dios. E George Miller era uma pessoa assim. Y Jorge Miller era una persona así. Ele fugiu de Deus o quanto pôde. Huyó de Dios todo lo que pudo. Ele parecia um jovem lá no Brasil Él parecía un joven en Brasil que viveu nas drogas, que vivió en las drogas, que vivia na perdição. vivía en la perdición, E um dia ele estava na igreja y un día cuando estaba en una iglesia com as suas mãos levantadas, con sus manos alzadas, cantando e louvando a Deus. cantando y alabando a Dios, Um colega dele que o conhecia lá do mundo alguien que le conocía del mundo perguntou para ele: o que aconteceu com você? le preguntó: ¿qué pasó contigo? Ele disse: eu fiz a minha parte, Deus fez a parte dele. Él dijo: yo hice mi parte y Dios hizo su parte. E ele disse: e qual foi a sua parte e qual foi a parte de Deus? Y él dijo: pero ¿cuál fue tu parte y cuál fue la parte de Dios? A minha parte é que eu fugi de Deus o quanto eu pude. Bueno, mi parte es que yo huyé de Dios todo lo que pude, E a parte dele é que ele veio atrás de mim até me pegar. y la parte de Dios es que Él vino en pos de mí hasta agarrarme. Foi isso que aconteceu com George Miller. Eso fue lo que pasó con Jorge Miller. E logo que ele conheceu ao Senhor, Luego, después que conoció al Señor, porque o Senhor o conheceu antes, porque el Señor le buscó primero, ele disse: Senhor, Él dijo: Señor, de todo o meu coração, de todo mi corazón, esse coração que o Senhor me deu, este corazón que tú me has dado, eu vou jogar na loteria agora. yo ahora voy a jugar en la lotería. ¿Sí? E se eu ganhar, Si es que gano, eu vou viver pela fé. voy a vivir por fe. E ele comprou o bilhete Él compró el billete
e foi premiado com o primeiro prêmio. y fue premiado con el primer premio. Ele pegou todo o dinheiro Entonces agarró toda la plata que recibió e deu aos pobres. y dio a los pobres. E disse: agora eu sei que o Senhor vai me conduzir. Y él dijo, ahora yo sé que tú me vas a conducir. Aquele foi uma espécie de incredulidade de Gideão. Esa fue como la incredulidad de Gedeón. Aqueles testes de Gideão não são testes de fé. Aquellos tests de Gedeón no son testes de fe, pruebas de fe. São testes de incredulidade. Son pruebas de incredulidad. Gideão queria provas. Gedeón buscaba pruebas. Todas as vezes que nós buscamos provas, nós saímos do terreno da fé. Todas las veces que buscamos pruebas, salimos del terreno de la fe. Entramos no terreno da ciência. Y entramos en el terreno de la ciencia. A ciência precisa de comprovação. La ciencia necesita comprobación. A fé precisa da palavra de Deus. Y la fe necesita la palabra de Dios. Se Deus falou, Si Dios dijo, ponto. punto. Assunto encerrado. Ya está. Aquilo que o olho não viu, Lo que no vio el ojo, o ouvido não ouviu lo que no escuchó el oído e não subiu ao coração do homem, y no subió al corazón del hombre, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. son las cosas que Dios preparó para los que le aman. O evangelho é uma loucura. El evangelio es una locura. É a loucura de viver na dependência de Deus. Es la locura de vivir en la dependencia de Dios. George Miller, durante 60 e poucos anos, Jorge Miller, por más o menos 60 años, ele cuidou de um orfanato. él cuidó de un orfanato. E ele começou esse orfanato não por causa das crianças sem pais, Y él no empezó el orfanato porque había muchos niños sin padres, mas para incentivar os crentes da sua igreja más para incentivar a los creyentes de su iglesia, de su a congregación, viverem pela fé na suficiência de Jesus. a vivir por la fe en la suficiencia de Jesús. Ele tinha um homem na sua comunidade Él tenía un hombre en su comunidad que tinha 17 filhos que tenía 17 hijos, e trabalhava 15 horas por dia trabajaba 15 horas por día para poder manter a sua família. para poder mantener a su familia. E o George Miller disse para ele: irmão, você precisa trabalhar menos. Y Jorge Miller dijo, hermano, tenés que trabajar menos Você está trabalhando muito porque trabajas demasiado e você não tem tempo para ficar com a sua y família. no tienes tiempo para estar con tu familia. E ele disse: irmão Miller, Y él dijo, pero hermano Miller, se eu trabalhando esse tanto, eu não estou conseguindo manter minha família. si trabajando 15 horas apenas puedo mantener a mi familia, Você imagina se eu trabalhar menos? imagínate si yo trabajo menos. E George Miller disse: não é o seu trabalho que mantém a sua família, Y Jorge Miller le dijo, pero no es tu trabajo que mantiene tu familia, é o Senhor. es el Señor. Ainda que você tenha que trabalhar, Aunque tengas que trabajar, não é o seu trabalho que vai manter a sua família. no es tu trabajo que va a mantener a tu familia. E ele saiu daquela casa Y él salió de aquella casa dizendo: Senhor, o que eu vou fazer para exemplificar para este irmão diciendo, Señor, ¿qué yo puedo hacer para dar un ejemplo a este hermano de que nós não vivemos pelo que fazemos, de que nosotros no vivimos por lo que hacemos, mas por aquilo que o Senhor faz em nós e por nós? más por lo que tú haces en nosotros y por nosotros? E foi aí que ele começou o orfanato. Y ahí fue cuando él empezó el orfanato. Durante 60 anos, Por 60 años,
George Miller manteve aquele orfanato que chegou a ter 2.000 crianças de uma só vez. Jorge Miller mantuvo el orfanato que llegó a tener hasta 2.000 niños de una sola vez. Passaram por aquele orfanato cerca de 10.000 crianças durante esse período. Más o menos 10.000 niños pasaron en este periodo por aquel orfanato. Os edifícios construídos em Bristol continuam até hoje lá. Hasta hoy tenemos los edificios que fueron construidos en Bristol. Durante 60 anos entraram naquele orfanato Y en 60 años entraron en aquel orfanato cerca de 6 milhões de libras esterlinas. más o menos 6 millones de libras esterlinas. Eu pedi um economista lá da minha comunidade para fazer uma atualização desse dinheiro. Y yo pedí a un economista de mi comunidad para actualizar esta plata para que podamos ver el monto hoy día. Atualizando o ano passado, Y actualizando, eso fue el año pasado, isso dá mais ou menos 700 milhões de dólares. son más o menos 700 millones de dólares. Sem nunca pedir um só penny Sim. para qualquer homem. Sin nunca haber pedido ni una monedita, un centavo a cualquier hombre. George Miller, ele devolveu muitas ofertas. Jorge Miller devolvió muchas ofrendas. Certa ocasião, alfaiate En una ocasión, un sastre, veio lhe dar 20 libras. le dio 20 libras. 20 libras naquela ocasião era muito dinheiro. Y en aquella ocasión era mucha plata. Mas aquele alfaiate tinha dívidas na cidade. Pero aquel sastre tenía deudas en la ciudad. E George Miller devolveu as 20 libras para ele Y Jorge Miller le devolvió las 20 libras e disse: você está desobedecendo um princípio da palavra de y Deus. dijo: estás desobedeciendo un principio de la palabra de Dios. A ninguém devais coisa alguma. A nadie hay que deber cosa alguna. Vá e pague as suas dívidas. Primero anda a pagar tus deudas. A obra deste orfanato não precisa de dinheiro que é sujo. La obra de este orfanato no necesita de una plata con origen mal habido. Mas 2.000 crianças 2.000 niños para comer, para vestir, para ter um abrigo, para tener un techo, para ter estudo, estudio, sem fazer uma quermesse, sin hacer una kermés, una feria, un evento, sem pedir uma moedinha. sin pedir una monedita. O rei Jorge, marido da rainha Vitória, El rey Jorge, marido de la reina Victoria, soube do trabalho de George Miller em Bristol. supo del trabajo de Jorge Miller en Bristol. Pegou a sua carruagem Agarró su carruaje e levou com seus arautos y fue con sus súbditos para fazer uma visita a George Miller. para hacer una visita a Jorge Miller. Quando ele chegou a Bristol, Y cuando se acercó, llegó a Bristol, o pessoal que trabalhava no orfanato la gente que trabajaba en el orfanato ficou toda excitada se puso toda, wow, e disse: irmão Miller, hermano Miller,
o rei da Inglaterra, está aqui e veio visitá-lo. El rey de Inglaterra vino a visitarle, él está aquí. George Miller disse, deixa eu terminar aqui e eu vou atendê-lo. Y Jorge Miller le dijo, bueno, tengo que terminar algo aquí y después les voy a atender. Lembrem-se, irmãos, eu não sou pregador. Acuérdense, hermanos, yo no soy un predicador, Eu sou um contador de histórias. soy contador de historias. Eu prefiro ir contando as histórias para a gente ver aquilo que Deus está fazendo. Prefiero contar las historias para que podamos ver lo que está haciendo Dios. O rei ficou em pé na entrada, no hall do seu orfanato. Entonces el rey estaba parado allá en el hall de su orfanato, en el lobby del orfanato, en la entrada. George Miller era um homem de 1,84 m, 85. Y Jorge Miller era un hombre alto, más o menos 1,84 m, 5, Bem magro, bien flaco, sempre de terno escuro. siempre con un traje oscuro. Era assim que os ministros se vestiam naquela ocasião. Así que se vestían los ministros en aquella época, Camisa branca, con una camisa blanca, com aquela gravata parecida como se fosse borboleta. con esa corbatita mariposa. Monito, un monito. E ele chegou-se perante o rei da Inglaterra, Y él se acercó delante del rey de Inglaterra, o rei em que o reino, o sol não se punha, el rey de un reino a donde el sol no se ponía, desde a Austrália até a América. desde Australia hasta América. E George Miller, como um elegante embaixador do reino de Deus na terra, Y Jorge Miller, como un elegante embajador del reino de Dios en la tierra, diante de sua majestade, delante de su majestad el rey, coloca um dos pés na frente, pone uno de los pies adelante, curva-se, se agacha, sem levantar os olhos, hace reverencia sin alzar sus ojos e de cabeça baixa, y con la cabeza curvada, qual a honra que Sua Alteza vem visitar-me. cual la honra que su alteza viene a visitarme. E o rei diz: eu tenho ouvido do seu trabalho Y el rey dijo, he oído de tu trabajo e vim aqui para saber quais são as suas necessidades, y he venido aquí para saber cuáles son tus necesidades, porque eu quero dotar uma importância do orçamento da Inglaterra porque quiero dar una importancia del todo el presupuesto de Inglaterra, quiero donar una Para- parte para tu orfanato, para o teu serviço. para ese ministerio. George Miller se curva outra vez Y él hace reverencia por segunda vez e ele agora não pode repetir o mesmo termo que ele chamou o rei, porque não se pode falar diante do rei duas vezes com o mesmo pronome de tratamento. Bueno, y él tiene que decir otra manera para referirse al rey, porque delante del rey no se puede decir dos veces la misma palabra para su tratamiento. Ele Entonces, falou Sua Alteza, entonces la primera vez dijo Alteza, su e agora Alteza. ele disse Sua Majestade. Ahora va a decir su majestad. Eu não tenho autorização Yo no tengo autorización para dizer quais são as necessidades para decir cuáles son las necesidades para nenhum súdito do Rei dos Reis. para ningún súbdito del Rey de Reyes.
Você entendeu o que é evangelho? ¿Entienden lo que es el Evangelio? É depender de Deus. Es depender de Dios. O rei da Inglaterra El rey de Inglaterra vem na minha igreja se acerca a mi iglesia, ao trabalho que eu estou fazendo, al ministerio que yo estoy realizando, oferecendo uma dotação orçamentária ofreciendo un monto importante, un monto, e eu y yo não digo para ele as minhas necessidades, no le cuento mis necesidades porque não tenho autorização do Senhor porque no tengo autorización del Señor para contar minhas necessidades para nenhuma pessoa. para decir mis necesidades a nadie. O evangelho é um assunto de dependência de Deus. El Evangelio es algo de dependencia de Dios. A serpente colocou uma dúvida na cabeça dos nossos pais. Y la serpiente puso una duda en la cabeza de nuestros padres Disse: vocês podem comer do fruto, y dijo, pueden comer del fruto, porque se vocês comerem do fruto, porque si comen del fruto vocês vão ser iguais a Deus. van a ser como Dios, Vocês vão ser como Deus. como Dios van a ser. Ainda que eles tenham sido criados à imagem e semelhança de Deus, Aunque hubieran sido creados según la imagen y semejanza de Dios, eles não eram o Criador, ellos no eran el creador, eles eram a criatura. eran criatura. E agora Y ahora começou a semente da independência. empezó esta semilla de la independencia. E logo que entra o pecado, Y luego que entra el pecado, os olhos de ambos se abriram los ojos de ambos se abrieron e se perceberam inadequados. y vieron que eran inadecuados. E a partir deste versículo 7 do livro de Gênesis, capítulo 3, Y a partir de ese versículo 7 de Génesis 3 começou a religião. empieza la religión. Vamos ler o versículo 7 do capítulo 3 de Gênesis. Vamos a leer Génesis capítulo 3, versículo 7. Tres. Serán adelantados. Sí. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Preste atenção neste fizeram Atiendan el verbo hicieron. para si Hicieron para sí aventais. delantales. Todas as vezes que somos nós que fazemos, Todas las veces que somos nosotros los que hacemos, estamos no terreno da religião. estamos en el terreno de la religión. Que é religião? ¿Qué es religión? É o homem fazendo alguma coisa para alcançar ou estar à altura de Deus e ser aceito por Deus. Es el hombre haciendo alguna cosa para lograr un favor o una aceptación de Dios. Isso é religião. Eso es religión. Quando sou eu que faço. Cuando soy yo quien hace. Vamos para Gênesis 3:21. Ahora en Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer
túnicas de pieles y los vistió. Qual é a diferença entre o verso 7 de Gênesis 3 e o verso 21 de Gênesis 3? ¿Cuál es la diferencia entre el versículo 7 de Génesis 3 y el versículo 21 de Génesis 3? Tem alguma diferença? ¿Hay alguna diferencia? No primeiro, os homens, Adão e a mulher, fazem aventais de folhas. En Génesis 3:7, la pareja van a coser los delantales de hojas. Em 21, Deus, o Senhor Deus, Y en el versículo 21, el Señor Dios hizo. Ele faz e ele veste. Él no solamente hace, como Él también viste. O conceito graça El concepto gracia significa Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece nem tem condições de merecer. significa Dios dando y haciendo todo a alguien que no merece y ni tiene condiciones de merecer. A graça ofende o mérito. La gracia ofende el mérito. A graça é assunto para mendigos. La gracia es para los mendigos. Depois que Deus me deu a consciência de que eu sou um mendigo da graça, Después que Dios me dio la conciencia de que soy un mendigo de la gracia, eu assino no meu blog yo firmo en mi blog O Velho Mendigo do Vale Estreito. El viejo mendigo del Valle Estrecho. Vale Estreito porque Glen em inglês significa Vale Estreito. Valle Estrecho porque Glen en inglés significa Valle Estrecho. E não passo de um velho mendigo da graça de Deus. Y no paso de ser un viejo mendigo de la gracia de Dios. Estou com as mãos abertas esperando a esmola da misericórdia de Deus. Tengo mis manos abiertas esperando la limosna de la misericordia de Dios. Gênesis 3:7 é a primeira semente do que é religião. Génesis 3:7 es la primera simiente o semilla de la religión. Daí para frente, De ahí en adelante nós vamos encontrar muitos modelos religiosos através de toda a Bíblia. vamos a encontrar muchos modelos religiosos por toda la Biblia. E Gênesis 3:21 é o modelo da graça do Evangelho representado, tipificado por Jesus Cristo. Y Génesis 3:21 es el modelo de la gracia del Evangelio tipificado en la persona de nuestro Señor Jesús. Se você caminhar por estes duas vertentes, Si caminamos por estos dos rieles, são dois vetores, dos vertientes, são duas colunas. dos columnas paralelas, Você vai encontrar isto em muitos tipos do Velho e no Novo Testamento. vamos a encontrar estos tipos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, la religión y el Evangelio. Nós procuramos no livro fazer esta relação entre, por exemplo, Caim e Abel. En el libro buscamos